Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli na ovom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Rumunskoj pravoslavnoj crkvi koja se nalazi u Briselu. Bila sam u ovoj crkvi prošle godine kada sam obilazila nekoliko pravoslavnih crkvi u ovome gradu. Sjećam se da je bila arhitektura veoma zanimljiva jer to je bivša rimokatolička crkva, Rumuni su je otkupili. Postoje dva ulaza. Glavni ulaz je to onaj u kome smo mi ušli u crkvu. Izgleda interesantno jer izgleda kao zgrada. I piše na tim vratima da se radi o Rumunskoj pravoslavnoj crkvi, da je tu ulaz i kada se uđe unutra prolaziš kroz jedan hodnik. Sa strane je mala crkvena prodavnica i na zidovima su bile ikone. I vi kada produžite dalje kroz taj hodnik, jedanput se nalazite u crkvi, bukvalno u crkvi. A drugi ulaz se nalazi direktno na desno kada ste u crkvi, jer sam vidjela, pošto su vrata bila ta otvorena, da su tu bili parkirali mnogo auta, tako da ima i taj neki drugi pristup koji čak mogu da se auta parkiraju i tako da su i odatle ljudi ulazili i izlazili iz crkve. Mi smo tu ušli u taj glavni ulaz i ono što je bilo zanimljivo je da je sve bilo tamno, bilo je mnogo svijeća upaljeno, bilo je neko bogosluženje u toku. Najprije sam mislila, ok, radi se o večernjoj službi, ali bilo mi je to nekako čudno jer su bili dva sveštenika, onda su neki počeli da kleče, u nekom momentu sveštenik dolazi i pomazuje narod. I čim sam vidjela to, odmah mi je bilo ono klik u glavi, radi se o osvećenju. Samim time kad sam to onda shvatila da se radi o osvećenju, sam bila toliko zahvalna, pogotovo za svoju sestru, jer to je bilo zaista prvi put da je ona prisustvovala svjesno na osvećenju. Bila je kao beba, ali to sad ne pikam, nego bukvalno sad kada i zna šta je to i kako to izgleda i ta cijela procedura. Iako je bilo na rumunskom jeziku, nema veze, ona ipak mogla da bude na osvećenju. Tako da je zaista i za nas bilo to zanimljivo i meni naravno nakon mnogo godina da budem na jednom osvećenju. Tako da uvijek sam nama kupovala redovno svijeće, kada se ugasi jedna, otišla sam da kupim drugu. Ja nisam znala kada je počelo osvećenje i koliko dugo će trajati, tako da sam uvijek kada istroši jedna svijeća odlazila i kupila nama drugu. I zaista je bilo interesantno kada onda sveštenik služi i kada čita onda evanđelje, kada dolazi i pomazuje, kada dobijamo i blagoslov. To je bilo za mene veoma posebno. Pogotovo posmatrajući te druge ljude, šta oni tačno rade i orijentišujući se malo na njih, pošto ipak na rumunskom se služi, tako da ne razumijem faktički ništa. Tako da sam malo gledala šta drugi radi, da bi se ja uklopila, ako se treba da se kliječi, onda da i mi kliječimo i tako dalje. Na kraju smo ostali zaista do samog kraja. Bilo je to dugo, možda dobrih 2,5 sata. Od kad smo mi došli, kad je počelo ne znam. I dobili smo kasnije i flašu tog svetog ulja. Imali smo taj problem jer je bila prilično velika flaša, morali smo drugi dan da odemo u kupovinu da kupimo manje flašice da bi presuli, jer u avion kao ručni prtljag možeš samo da nosiš tečnosti u flašici koja nije više od 100 ml, ali pronašli smo to u Action, tako da smo tu kupili te flašice, presuli sveto ulje. Dobili smo neku malu ikonicu, čini mi se, i blagoslov od sveštenika i tako da smo izašli zaista sa velikom blagodaću iz te crkve i vratili nazad u hotel. Što je dobro, crkva se nalazi zaista blizu metroske stanice, možda nekih 200 metara. I ono što je dobro, to sam saznala, svaki petak oni vrše osvećenje. Tako da ako se ikad budete nalazili u Briselu, iz kog razloga, i bude to upravo neki petak, ja vam od srca savjetujem da odete u tu crkvu i da budete na osvećenju jer je to nešto posebno. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.